Hi, everyone. Today is July 22nd, and we're talking a little bit about sports and language learning and things that are in common. And about 2 months ago, part of my presentation with the Polyglot Gathering included a point about how professional athletes um, do need to find a balance of individual training and team training. So, for example, basketball players, they need to be really good at shooting hoops or dribbling the ball. And that is something that they have to train on their own, not necessarily always in a team environment. Or soccer players, they need to practice kicking the ball and uh, for goals or for kind of handling the ball and moving it between obstacles and having control. That's not necessarily a team um, activity. So when there are team sports that involve lots of people, it still involves individual skills, individual training. And so with language learning, a lot of times people think that the only way to practice speaking is when it's in a conversation, either with a practice partner or with a teacher. And I would say that right now I'm speaking by myself, not necessarily in a conversation, creating a monologue, expressing my thoughts and ideas on a topic. And that is speaking practice. I don't necessarily have somebody responding to me and asking follow-up questions or changing the topic and making me work on my listening comprehension. But for speaking practice, there is a lot of benefit of working alone, which is activating vocabulary, practicing grammatical structures, and um, brainstorming thoughts and ideas and finding those vocabulary words, working on pronunciation, and in the case of English, like intonation patterns. And so a lot of that stuff can be practiced alone before entering a conversation. And I've also mentioned in other presentations how this can be like learning how to drive a car, and that requires individual practice, perhaps in an empty parking lot, and just getting familiar with the gears and what the feet do for the clutch and the brake and the gas and before entering traffic, before going around a neighborhood or busy street, it's important to have some control over the car and know how it works and know um, how to make it do what's necessary before there is stress involved or interactions with other cars. Or so I see the kind of sports training and the um, individual practice before entering into kind of team or contact environments where you're interacting with other people. Also with sports, I think there's a lot of drilling and repetition so that certain actions, muscle movements become automated. And sometimes with speaking a language, learning a language, it's not so obvious that we need to drill certain things, especially pronunciation, so that we don't think about it, but that it becomes a reflex and automated. Yeah. Hola a todos, hoy es el día número 22. En julio estamos hablando de las cosas en común entre los deportes y el aprendizaje de los idiomas. Y yo creo que sí hay puntos en común. Y por ejemplo, los deportes donde hay grupos y equipos, hay un equilibrio entre el trabajo que hace un individuo y también las cosas que se hacen en grupo. Y lo que eso tiene en común con los idiomas es que mucha gente piensa que solamente se puede practicar
hablando en una conversación o en una lección con un profesor. Y creo que no es forzosamente la única manera de practicar. Ahorita estoy hablando solo, pensando en voz alta, expresando mis ideas. Estoy buscando vocabulario, estoy practicando estructuras gramaticales, practicando la pronunciación, la entonación. Y todo eso es necesario para que vuelva eh, un instinto o un hábito sin reflexionar, porque en el momento de tener una conversación, tal vez hay otras cosas en la mente, por ejemplo, el tema, ah, la conexión humana entre las personas que están allí y no tan solo pensar en el idioma y cómo usarlo como herramienta. Um, Esas herramientas tienen que ser ya listas y practicadas para que puedan existir en el fondo y no tanto como ocupar la mente y la concentración. Así es. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 22 juillet. On est en train de parler un peu de les sports et l'apprentissage des, euh, des langues. Et je vois qu'il y a des points en commun entre les sports en équipe parce que euh, il y a un travail qui se fait euh, de manière individuelle et aussi de manière entre plusieurs personnes. Et pour l'apprentissage des langues, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la seule manière de pratiquer la- l'habilité de parler, c'est uniquement dans une conversation ou dans une leçon avec un professeur. Et je crois que on peut effectivement pratiquer la partie orale toute seule. Par exemple, je suis en train de faire un monologue ici, je m'exprime en plusieurs langues et je fais ça régulièrement depuis plus d'une année et maintenant ça devient euh, une habitude euh, qui, que je fais instinctivement. Et c'est pour la partie comment la répétition et la préparation pour un sport, il faut que ça soit régulier et que ça devient un réflexe à force de le faire tout le temps et on peut passer à autre chose parce que si ces habitudes, aussi ces habilités sont constamment renforcées, euh, on n'est pas obligé d'y penser et on peut passer à l'autre chose, ce qui veut dire comment un stratège ou réagir à la situation actuelle. Et je vois ça aussi pour comment apprendre à conduire. Euh, les les premières expériences dans une voiture, c'est connaître la voiture et les pédales, la vitesse. euh, et une fois que tout ça euh, soit maîtrisé, on peut passer à autre chose, ce qui veut dire euh, comment aller dans euh, un voisinage et euh, là où habitent les gens, ou commencer à aller dans les rues avec plus de circulation. Mais d'abord, il faut connaître la voiture et la maîtriser. Et je crois que, comment, pour les sports, il faut avoir des habiletés euh, toutes seules. Donc, pour le basketball, ce serait comment mettre un panier. Euh, c'est pas forcément quelque chose
en équipe, mais bon, on peut passer le ballon et puis après tirer, mais euh, mais il faut pratiquer ça toute seule d'abord. Et pour la langue, il faut pratiquer, trouver le vocabulaire, activer la mémoire, répéter les structures grammaticales, euh, travailler la prononciation et entre les petits mots qui peuvent être confondus facilement. Ça, c'est un travail tout seul. Et petit à petit, on peut entrer dans des conversations où on va travailler aussi euh, la partie de compréhension orale et réfléchir à des thèmes variés qui peuvent suggérer, peuvent se présenter dans euh, dans une conversation. Voilà. Ouais, c'est tout ça. Hallo an alle, heute ist der 22. Tag in der Herausforderung und sprechen wir ein bisschen über Sport und Fremdsprachen zu lernen. Und ich denke, dass wenn spielen wir ein Sport, zum Beispiel Basketball oder Fußball, es gibt zwei Arbeiter. Eine Arbeiter ist für ein Mann und andere Arbeiter ist zwischen viele Leute. Und für die Fremdsprachen und für Sprechen äh, denken wir, dass es ist nur, wenn sprechen wir mit anderen Leuten oder in einer Stunde. Aber ich denke, dass wir können sprechen allein und es ist sehr wichtig und für die Sport. Man muss arbeite, arbeiten allein und auch mit einem Team. Für die Fremdsprachen es ist Vokabeln verbessern und Grammatik und die Übung und Praxis für die Grammatik. Ähm, Aussprachen zu bessern und ja, wir müssen ähm, arbeiten allein und auch mit Konversation und sprechen mit anderen Leuten. Ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 22 e parliamo un po' di sport e imparare una lingua straniera. E penso che per i sport ci sono due lavori, per esempio per giocare basketball o football, dobbiamo fare un lavoro solo e un lavoro con altre persone per imparare una lingua è importante praticare solo per come, parlare, imparare parole, praticare la grammatica e questo è un lavoro eh, solo, non solamente con altre persone nella conversazione o nella lezione di una lingua. Questo è tutto. Всем привет! Сегодня 22-й день в Challenger. Мы говорим немного о спорт и ам, э,
изучать иностранные языки. И думаю, что мы должны делать ам, работу только один и также с разными людьми. И, например, когда я изучаю русский язык, я говорю только один. Я говорю, например, видеоаписи, написи. Я работаю грамматику. Я помню новые слова. И это я могу делать без конверсацион, без занят. И думаю, что это все на сегодня. Большое спасибо.